से खाई ठीक है फ्रेश ही जीवा हाथ उठेबा दीटा देखो हाथ उठेबा आ टिके हालेलुया कहबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांडु प्रशंसा पांडु आजिर सुजोग आम पाई केते बड़ अटे ताहा आमने केबे विवेचना करिया आजिर दिन आजिर समय आमानक पाई केते गुरुत्वपूर्ण ताहा हम केबे विवेचना करू नाहु सेथि पाई बेले बेले ड्यूटी पड़िले काम पड़िले बिना काम रे बिना ड्यूटी घरे सोई हालेलुया हां एमा का सोच घर आमे आजिर दिन को गुरुत्वपूर्ण दिन बोली भाबिबा कोन भाबिबा कोन भाई गुरुत्वपूर्ण दिन हमर नाइ टिके भलो नुआ ड्रेस थिले नुआ ड्रेस पिंधि के आसीबा नुआ बाइबल थिले आनिबा नुआ पेन थिले खाता थिले आनिबा आ नुआ गीत सिखि थिले आसीबा नै कोन भाई हालेलुया हालेलुया को भाई उच्च करताळ हो प्रभु कर गौरव निमंते आम्ही जेतबेले शिक्षा सॉरी जेतबेले हम प्रचार करा जाउची आमे हे कि खाली सुनी थाउ मुख फिटी न थाए जदि हमर मुख फिटे नाही ताले हम सुनिबा पाई मते इच्छा करिबा भाई अन्य मनस कहि दिबा केतबेले कोडा मन पडिबो वाक्य सुनला बेलकु प्रचार करला बेलकु बहुत सारा याडू सियाडू मन पडु थाए सत कि नै होची कि नै काहे कि होची एठी मन सेठी पाई आमाने प्रभु दास गोटे जन कहते मंडली आसवा पूर्व कौन करवा दरकार मंडली जीवा पूर्व कौन करवा दरकार मंडली आसवा पर कौन करवा दरकार ए सब हमको शिक्षा दे तो सेठी पाई आज हमने शिखिबा प्रथम क्लास रो पाठ शिखिबा कौन शिखिबा समस्त कहबा प्रथम क्लास रो पाठ शिखिबा कौन प्रथम क्लास रो जदि हमने स्कूल जाउछु ता पूर्व नर्सरी पाठ दुटा कहू कौन सेटा समस्त कहबा ओ आ ई ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं आउ ओडिया जदि कहबा बोले कोन 1 2 3 4 एटा जदि न जानि कि जने प्रथम क्लास जॉइन हो से पाठ पढि पाइबो कि एटा न पढि कि के पाठ प्रथम क्लास रे जॉइन हेतो टिके हाथ देखिबा समझते आगरे तो सतरे मु भी एक दिन भर से जान दिले ए सीधे जान दिली हो आई जान मते कोन करन ना आको जॉइन करो पिलार भइस सेटा तो प्रॉब्लम सेटा होची प्रॉब्लम जहा कि हमें पाठ पढि पारु ना पिला को जदी 1 2 ए बी सी डी वाई जदी न जानि कि जॉइन कर दबा से कोन सार पढौ जदी कोन से सिखु छि कि जानु छि सेथि पाई प्रभु आज हमको प्रथम क्लास रो शिक्षा देबा माई चाहंती होई तो पूर्व दिन मान कर हम प्रथम क्लास रो शिक्षा अनेक थर पाइछु किंतु प्रभु आज पुणी थरे हमन गाउ टिके पछुको जीवा पाई को जीवा टिके पछुको के जीवा पाई छु करते नाई केते सुनिलु हमें प्रकाशित वाक्य रो छु पराय बे आउ कोन प्रथम क्लास रे पाठ हालेलुया हालेलुया सतरे को हाथ तो उठा तो किए प्रथम क्लास रो पाठ शिक्षा पाई छ कौन 4-5 जन का तो प्रॉब्लम है 4-5 जन मिले समस्त छोटी पड़ेबा और 4-5 जन और दिन और ठीक अछि हमने वाक्य रो ध्यान करबा समय को व्यर्थ में करी कि एफएससी पुस्तक 2 पर्व केते पद जल्दी पढो प्रथम क्लास माने आपण माने बुझी परथिबे एफएससी 2 पर्व रो के कहबो ताको पाई गोटे गिफ्ट हो बड़ गिफ्ट एफिसियो 2 पर्वर के आईडिया करी कोन जानो न जानो भाव जे कहउछ 5 आउ के जल्दी पढिबा 8 पर्व ते 8 पद कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने परित्राण पाइछ ता तुमनको निश्चय साधु होइना हो ही हां ताहा ईश्वर को दान जन पठन करे प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन भाई 5 जन कहले आमेन आशीर्वाद खाली 5 जन तो भाई ए पठन परे श्रवण परे प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन
एटा भी आउ गोटे थर बाकी रही जाए प्रभु ए पठन पर समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन हां एथर समस्त को आशीर्वाद मिले नले मिलिबो आमे कोन पढिलु कारण अनुग्रह आउ विश्वास द्वारा तुम्हें माने बड़ इटली पाइबो समस्त कहबा कोन परित्राण समस्त कहबा एई नाही परित्राण परित्राण माने कोन पूरी उपमा कोन ताहा सिखिबा हम प्रथम क्लास एथि पई एबीसीडी 1 2 ए वाई नो जणी की क्लास रे जॉइन कर देछु अरे रबार हे गला टाइम हे गला स्कूल आरंभ होई दिगो नहीं की रबार हे गला रे आज के टाइम ला घाटा दे ओ घाटा 45 हे गला चलो सार टीचिंग आप करबे पढेबा बसिबा सेथि पाई प्रथम क्लास जॉइन करिया पूर्व नर्सरी पाठ पढिबा अछि सेथि पाई आदि प्रकाशित पर्यंत केबे यीशु आसीबे केबे द्वितीय आगमन होबो केबे भंड ख्रीष्ट आसीबे केबे प्रलय होबो केबे महाक्लेश होबो ए सब जानिथिले मध्य बेसिक प्रथम क्लास रो जदी शिक्षा हमें पाइनु जानिनु ताहेले आमे सेही किछि न जानि कि काला करे मनोज बोला बडे कोन होतबो काच साउंड होतबो नै सेति पाई परित्राण अनुग्रह आउ विश्वास द्वारा तुमे माने कोन पाइलो मुखटी के खोलिबा अनुग्रह और विश्वास द्वारा हमें माने कोन पाइलो मो छाडी बिना एते का पचारते जेते बडे को बुढ़ा हो नै पचारते भी मो आउट आगो पढिबे नै शिक्षा देखा आज हम किछ सुनिबा जदि हमर इच्छा शक्ति नहीं सुनिबा पाई इंटरेस्ट नहीं ताले प्रभु भी कथा हेबे नै कथा हेबे कि जदि मु आगे मो सते कथा होची आगे सियाडे देखि आगे हम बोलो सुनि करे हां भाई हां मु कहि कथा हेबा इच्छा करिबि कि जदि प्रभुଙ୍କର बेदी तळे बेदी ऊपर प्रभुଙ୍କର दास छिड़ा होछन्ती काहू कथा हेबा पई छिड़ा होछन्ती आ प्रभुଙ୍କର दास मान कहउतरे के कथा होछन्ती प्रभु कथा होछन्ती काहू कथा होछन्ती आमको कथा होछन्ती जदि सुनिबा नै कथा हेबे कि सेति पाई पवित्र आत्मा मध्य शुणिबार जते बडे हृदय नहीं से कथा हेबे जन तो हृदय प्रवेश करिबार जदि जागा डोर बंद करि देइछु घरे बाहर खाली ठक ठक कले खुलु नाही से कोन रिलेटिव व्यक्ति घर आसीबो कि सेति बा प्रभुଙ୍କର वाक्य को ग्रहण करिबार निमंते आगो कोन करिबार अछि हृदय रूपी प्रभु खोलिबार अछि आमे केते जण खोलिछु सत्य कथा हाथ लिखिबा प्रभु आशीर्वाद करिबे फिरोज भाई बड़ हाथ लिखि धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आओ बाकी तो के भी खोली ना आप खोलिबा नाही बोले अंदर चारटा जन पकाई दियो सेति पाई कोन होछि हम क्रिश्चियन जीवन रे आमे बांगरा है कि जोख्य मोरी कोन होछु जोख्य कोन थिले जोख्य सेना फिजिकल रे बांगरा थिले आमे किंतु आत्मिक रे जोख्य ठार के और बांगरा है सेति पाई प्रभु आज हमनको ए प्रथम शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने कोन पाइलो प्रथम से कहबा कारण अनुग्रह और विश्वास द्वारा हमें माने कोन पाइलो अनुग्रह माने कोन जड़े दा प्रभु को दास कहउथिले अनुग्रह माने अनारे आदि के नाटक सा से कोन मारिया तांग तो बढ़िया के कोई ग्राम हालेलुया कारण से माने आजा माने आ ओडिया टिके बुझिबे किंतु भलो से बुझिबे ना फिरिंग यार रे आ कोडी कोडी टिके भीतर को गले मंडळी देखो टिके मां माने पूर्व दिन मान को मां माने छंती ओडिया रे सुनिबे बुझिबे किंतु ठीक से बुझिबे ना हमें भी हिंदी इंग्लिश एमती टिके टिके जानि दिले बुझिता हम सेमिति बुझिबे सेति पाए मु कोई बढ़िया रे बेसी बुझ ता को जाय और अनुग्रह माने कोन आशीर्वाद हां चलिबो प्रभु गोर पाक आउ कोन अनुग्रह माने जहां में पाइबार योग्यता नथिला ता होची अनुग्रह रे देले जदि मोर मोबाइल जदि मु पाइबार योग्यता नथिला प्रभु मने कोन दैछंती अनुग्रह रे दैछंती ताहा कोन अनुग्रह बटे प्रभु कोन अनुग्रह ताहार विश्वास मो बापार नै ताहार विश्वास
मोर विश्वास प्रभुंकर 1+1 कोन 1+1 1 + 1 केते पिला मान 2 की सतरे के को सतरे 2 बोली सोने आ सब डाउट ये सब फेल ले प्रथम क्लास अनुग्रह और विश्वास द्वारा आमे माने कोन पाइलु बड परित्राण पाइलु नै कि ए परित्राण पाइ आमे जहा पाइछु ताहा कोनटे आमानकर निज द्वारा होई नाही ताहा कोनटे ईश्वरकर दान सब करबा ईश्वरकर दानटे अनुग्रह मिसी कि आमानकर विश्वास द्वारा कोन पाइलु परित्राण तो सेति पाइ अनुग्रह एई परि अनुग्रह को आमे व्याख्या करू छु जहा कि परित्राण पाउ रहू आज केते जन परित्राण पाइ छु के हाथ देखिबा मु देखिबी सेति पाइ परित्राण के पाइ छु के हां दिशा भाई पाइ ना काई आ सब नाही परित्राण न पाइ कोट जीवा नाही सरकार बस रे कोन देखिबार भी सुजोग मिलिबो नाही सेटा कोन पाइबार अछि परित्राण पाइबार अछि सतरे फुल रे हाथ उठेबा मु परित्राण पाइ जे खुशी रे अरे एटा पाइ तो मु खुशी करबी कोनी जे के आउ सब हाथ उठेबा के बपतिस्मा नै छी ओ 10-12 आज स्वप्ने भाई हमको हाथ उठाउछंती पकाउछंती कथा कहते कि काम बोले एटा कोन बाहर जाई कोनका शिक्षा नै जाई छथि कि सेमती नहीं तो ये अनुग्रह और विश्वास द्वारा हमें परित्राण पाइलु किंतु आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कोन पई विश्वास करिछु हालेलुया हालेलुया आज से 3-4 पॉइंट रे खाली मु सिखिबा पई चाहे आज प्रचार करबिनी आमे माने कोन पई क्रिश्चियन हेलु आमे माने को यीशु ख्रीष्ट को जानिबार लक्ष्य कोन जानिछु फिर भी एमिति सिखिबा जाकी के जई पचारिबो फटाफट कहि दो जेते बेले मझिरे प्रभु को जानि कोन हेले पछकु फेरी जाई कि जेते बेले तंको मीडिया वाला जाई पचारछन तमे कोन पई ख्रीष्टियन एतिलो पैरासिटामोल तुमको देथिले कि चालो देले कि 40,000 देले नाही कि उतर दिले कि नहीं तो से माने कोन करथिले किछि कोइ परनो आमे जाइथिलु मो बापा पर असुस्थ थिला पैरालाइज जाइथिला आमे सुस्थता हलु ना जाइथिलु एतिया का कहि हमको पचारले भी सेंती आंसर बाहर सेति पई प्रथम शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मु देबा पई चाहे मु चाहू छंती सेटा तो सेति पई आमे माने जदी कोइ रे कहबी बढिया रे आज अनाडी की क्रिश्चियन आदर करसु आओ कारो आओ की जानि आमे माने कोन पई क्रिश्चियन हेलु यीशु को जानिबार लक्ष्य कोन जोर चासीबार लक्ष्य कोन ओ मो जदी क्वेश्चन पचारिला आपण माने जानिथिले आ के कहबो सपने भाई प्रभु सेना कहबो और ठीक अछि आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानिबार लक्ष्य हैला सर्वप्रथमे कोन हैला जदी आमे पढिबा में किसी 2-8 रे भी पाइबा आउ रोमियो 209 पदरे मध्य पाइबा फटाफट टिके के जदी माइक धरि चलती माइक नै माइक धरि चलती फटाफट करी के सहायता करी 209 जेणु तुमने जदी मुख रे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहाको मृतमान को मध्य उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त हबो हालेलुया हालेलुया ओ नहीं हालेलुया हालेलुया कोन पाइबो परित्राण केमती पाइबो ऑटोमेटिक स्विच टीवी देले पानी रो स्विच पानी बाहर बस स्विच देले करंट जोडुची नाही की परित्राण पाइबा पाइ मध्य कोन दरकार ये कहबा हृदय रे विश्वास मुख रे कोन बोली स्वीकार करबा एटा होची काळ क्रिश्चियन की न जानिबार होची काळ हृदय रे के बोली कोन बोली विश्वास करबा यीशु ख्रीष्ट को पिता परमेश्वर मृत मानव मध्यरु उठाई अछते बोली विश्वास करी
ଭଲ ସେଟା ପଢିବା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପଢ ଏ ସମୟ ଯେଣୁ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁକୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ ପାଉଛୁ? କିଏ କିଏ ମୁଖରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ? ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ନା ମିଳିବ? କଣ କଲେ ମିଳିବ? ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ କଣ? ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଳାକ ଗାଡ଼ି ଯାହାର ଚଲାଉଛୁ ସେ ମାଲିକ ନାହିଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଜଣେ ମାଲିକ। ଆମମାନଙ୍କର କିଏ ମାଲିକ? ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମାଲିକ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହୃଦୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ ପାଉଛୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ି ବଢି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଗଲା ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ କି କିଏ ବି ମିଛ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ এই জগতର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଲରେ ରଖିବା, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ଏଟା ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥ ହୁଏତ ସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରେ, ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବି ଅଟେ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି କଣ କଲେ? ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ସୁସମାଚାର ଜଣାଇଲେ। ଯେପରିକି ସେ ତାର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି? ଟଙ୍କା ଧନ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ପାଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି? ନାଇଁ। ତାର କଣ ଦରକାର? ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଉପାସନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମୁଁ ତ ଡେଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱୀକାର ତ କଲେ କାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କୋଉଠି କରିବା କଥା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ବାଳକା କ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ, ମାନେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବାପା ଆଗରେ, ମା ଆଗରେ, କୋଉଠି? ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେଠି ଆମକୁ ବାଳକା ଆଗେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ କେହି। ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି ନା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା, ନାଇଁ ବିପି ଚେକ୍ କରିବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମର କେତେ ଅଛି ସେମିତି ଚେକ୍ କରାହଉଛି, ସେମିତି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚେକ୍ କରିବା ମେସିନ୍ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। କଣ ଅଟେ ସମସ୍ତେ କହିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି
ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭବ, ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଏକ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଏକ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ? ଅନୁଭବ। କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ପାପ କ୍ଷମାର ପାଇବାର ଅନୁଭବ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପାପ କ୍ଷମା ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି କିଏ କିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ନହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହିଁ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ କି ଶିକ୍ଷା? ସତ କଥା। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବା? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆଉ ଚାଲିତ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କାଟିଦେବା। ହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାପ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି 4ଟା 5ଟା 6ଟା 10ଟା, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ସେ ପାପକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କରୁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ପାଉଛୁ ଆମେ? ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଉ ଥରେ 2 ଦିନ ଆମେ ସେଇ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ଜଗତ ପାପ ଜଗତରେ ପାପ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ। ପାପ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିବ, ପାପ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବାହାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛୁ? ବାଳକ ସମ୍ମୁଖରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ପାଉଛୁ? ସେତିକି ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱାସ। କଣ? ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ବିଶ୍ୱାସ, କର୍ମଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 16 ପଦ। ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 16 ପଦ। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଜଣେ କଣ? କାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଣ ହୁଏ? ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଣ ବୋଲି? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ କଣ ହୁଏ? ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ପାଏ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମଯୁକ୍ତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଯାକୋବ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। କାହିଁ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ହେଲେ ତ କେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ? ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ କି? କେବଳ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 1000 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାର ଡକ୍ଟର ଚାଲିଛି ଏବେ? ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କାରଣ ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ର ତାକୁ ଆମେ କାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା? ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଖରୁ ସ୍ୱୀକାର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କି ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର? କର୍ମଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ ପାଉଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ,
ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇନକମ୍ କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁ ଆସିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଏ ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କରିଦେବା, ଟିକେ ଚାପିଦେବା ପକେଟରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇକି ଜାଣିକି ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାଇଛୁ, ଯାହାକି ଦିଦି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦିଦି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପଢିବା ଜନ 3:36 ପଢ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ବାସ୍ ସେତିକି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଛି? ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିବା କ'ଣ ପାଇଛି? ପାଇବ ନାଇଁ କି? କେମିତି ପାଇଛି? ତ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନା ପାଇଛୁ? ମଝିରେ ବୋଧେ କହିଥିଲି କେମିତି ପାଇଲୁ? ଏମିତି ଏକା ପଚାରିବେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଟା କୋଉଠି ତମକୁ ମିଳିଲା? କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଏଇଠୁକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ବୁଲିବେ। କି ରୂପ ଧାରଣ କରି? ମେଣ୍ଢା। କେମିତି? ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ। ସେଟା ଛେଳି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଢା ଅଲଗା, ସିଂହ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଥିବାର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, କୌଣସି ଯଦି ଦଙ୍ଗା ହେଲେ, କୌଣସି ମାରପିଟ ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ? ଏ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ମିଳିବ କି? ତୋର ସପିଂ ମଲରେ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି? ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମିଳୁଛି? ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ରେଡ଼ି ତ 4 ବାର କାହା ମନେ ଅଛି ଟିକେ କହିବା? ହଁ କୁହ। ରେଡ଼ି ତ 4 ବାର 1 2 3। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଜାଣିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ବେକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ସତ କି ନାହିଁ? এই পরিত্রাণ অনন্ত জীবন এটা যদি জানিবা নাই মুখস্থ বোধ মানে আমি খ্রিস্টান হেবা কথা বি নাই বলি মতে লাগুଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। କାରଣ ଯୋହନ 17:3 କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ପଢିବା ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣା କର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇକି କରିଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅଲଗା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମରିଗଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହୃଦୟର ସହିତ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ। 2 ନମ୍ବର ଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା। ଆଜ୍ଞା 40 ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ହବ, ସମସ୍ତେ ପାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ନହେଲେ ବସିଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଲୁ? ବରା, ଚଟଣି, ପିଆଜି, ବରା, ଆଳୁଚପ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ, ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଥ। এটা भी মুখস্থ করা দরকার। জন 14
कहवा समस्ते जीशु ताहाको कहिले आमको कोन कहउछि तो देई मु न कर कोन पडला तो जीशु ताहाको कहिले मु पथ मु बीच रास्ता मु जीवन मु सत्य एमती लिखा है कि जीशु कहले मु पथ मु सत्य मो देई न गले ताले कि अटंती जीशु हमर रास्ता अटंती कोठी की याडे नीलाद्रि बिहारी दमणा सेठी की जीवन रास्ता की स्वर्ग जीवन रास्ता की अटंती जीशु अटंती तो हमें जीशु को पाइली क्रिश्चियन है कि विश्वास करी कोन पाइलु स्वर्ग राज्यर पथ परित्राण कोन होटे टिकट पाइलु रास्ता भी पाइलु आउ जीवन भी एति के मन रखिबा स्वर्ग राज्यर टिकट भी पाइलु बस भी पाइलु रास्ता भी पाइलु जीवन भी आ कोन दरकार हमको आ किछ दरकार अछि कि फ्री रे देइछंती कोन रे अनुग्रह रे एतिबाई जदि एई तीनोटी विषय जदि आमे पाउ ना हूं ताहेले 20 वर्ष क्रिश्चियन हेले किछि यथेष्ट कि 50 वर्ष हेले भी यथेष्ट कि आगो सेतिबाई बीपी टेस्ट जे सब बेले करूछु सुगर टेस्ट आ की टेस्ट अछि सेटा डिसाइड करे सेतिबाई आमे निजो को टेस्ट जदि बास गोटे पर दी पर कहि समाप्त करिबी परित्राण न पाइले कोन होबो ना अनंत जीवन पाइबो ना स्वर्ग राज्यर टिकट पाइबो ना स्वर्ग राज्यर रास्ता जीशु को खाली जानिछु बोली मु करे स्वीकार करबा द्वारा हे गला कि तो ए सब पाइबा पई हमको कोन करिया पडुची कर्मयुक्त विश्वास रे आमको आगो को बढ़िबा को तो एई परित्राण पाइबा पाई कोन कोन सब हम सिखिलु किंतु न पाइले आउ टिकट करिबा को पड़ी बोले केउ ठीक जीवा पाई टिकट करिबा कि बिना टिकट रे जीवा केमती जीवा बिना टिकट रे बिना पैसा रे इच्छे दरकार नाही जो चासु थिले भी तो तसले कोन लाभ ए तीनटा दिन जदि हमें पाइबो सेथि पाई आजि थारु हमें निजो को चेक कर आजि थारु हमें निजो को पछारिबार अछि अनुभूति हेबार अछि परित्राण एक अनुभूति अटे परित्राण पाइबार को अनुभूति हमको दरकार पाप क्षमार अनुभूति दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानिबार भी अनुभूति दरकार यीशु गोटे कथा कहले कोन तुमे माने यीशु को कोन करो वस्त्र रूपे परिधान की वस्त्र एटा पूरा 8000 रो कोन ब्लेजर भाई कोन भलो स्वेटर यीशु को परिधान करिया बोले कोन दे ऊपर अधि बुद्धि बाकी तांकर स्वभाव जदि हम पाखरे नाही ताले प्रभु यीशु कृष्ण को जानिबार मध्य अनुभूति नाही अछि कि तांकर स्वभाव कोन कोन गोटे कोन प्रेम आनंद शांति दया एटा त हम द्वारा हो नाही कोन जानिबा हे दरकार गाई यीशु को वस्त्र रूपे परिधान करिबा अर्थात तांकर स्वभाव को धारण करिबा जदि रेफरेंस दिबा लंबा हबो डायरेक्ट कहि दोछि ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର जेपरि मन थिला तुम मन नाही मोर मन से परि ख्रीष्ट यीशु जेपरि कोन कले मु जेंति तुमानको प्रेम कली तुमे माने मध्य परस्पर सेमति मु जेंति तुमानको क्षमा देली तुमे क्षमा पाइबर योग्य न तुरंत नरक जाई थांदो मु तुम क्षमा देली तुमे सेई परि जण को क्षमा करो ता जे हम केते जण को क्षमा दो केते जण को तो प्रेम बहुत कष्ट क्षमा भी कष्ट हमें प्रेम रे फेल नहीं पारिबा किंतु हुई तो क्षमा देबार तो फेल न हो आ गोटे कोन मु जेंति तुमको दया कली तुमे माने मध्य सेमति एटा होची यीशु ख्रीष्टଙ୍କର स्वभाव तो सबु कहबा को गले प्रभु को जानिबा परित्राण पाइबा पाप क्षमा पाइबा स्वर्ग राज्यर पत्र जीवा सब हमको अनुभूति
দরকার। যিশু ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଥ ଦେଖି ସାରିଲୁ କି? ସବୁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ଏ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଚାରିବା। ଯଦି ନ ପାଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ କେମିତିକି ଯିବା? ଧନୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ବଡ଼ 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। এটা ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସବୁ କହିଲି? এটা ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଆମେ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହେଲେ ଶିଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।